আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল পথিকৃৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে মহারাজগঞ্জ বাজারে নেতাজি জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি ত্রিপুরার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে নেতাজির মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেটিনাল্লো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদান অনস্বীকার্য। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে ইংরেজ সরকার ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পরও দেশকে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। তাই ২১ শতকে ভারতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যুব সমাজকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প সফল করতে হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেটিনাল্লো। फिर भी जब तक अपन स्ट्रांग आत्मनिर्भरता से नहीं रहते हैं तो फिर कोई ना कोई अपने ऊपर नज़र रखने का चांस है। विश्व में जो वीक कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ को क्या हो रहा है अपन देख रहे, तो अपन उस दिशा में ना जाना है तो यूथ सब लोग विश्वास के साथ अपन आत्मनिर्भरता के लिए काम करना है। उस दिशा में डिसिप्लिन से अपन किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए आगे लेके जाने के लिए, और ये भारत 21st सेंचुरी में ये सबके लिए अपना है, लीडर बनने का है। और विकसित भारत 2047 जो अपना प्रधानमंत्री मोदी जी एक आह्वान दिया है, उसके लिए सब लोग काम करके अपना इंडिपेंडेंस अपने को कायम रखने के लिए सब लोगों उस दिशा में काम करना, सोचना, ये मैं इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के संदर्भ में सबको रिक्वेस्ट करते हुए उनके जन्मदिन पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ।